चिड़िया के दो बच्चे थे। एक का नाम कुकू और दूसरे का नाम था जूजू। कुकू और जूजू की माँ कई दिनों से बीमार थी। माँ चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, कुकू बेटा, आप बड़े हो, मेरे बाद मेरे जूजू का ख्याल रखना, इसे माँ की कमी महसूस ना होने देना। मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा। याद है ना पिछली बारिश में जब आपको तेज बुखार हुआ था, तो फिर बाद में आप ठीक हो गई थी। हाँ बेटा, मुझे याद है, लेकिन इस बार शायद मैं स्वस्थ ना हो पाऊँ। मेरे पंखों में जान नहीं है। मम्मा, ऐसी बातें ना करें। देखें जूजू भाई कैसे दिल थोड़ा कर रहा है। अब आप सो जाओ मेरे बच्चों। जूजू, आप यहाँ आ जाओ मेरे पास, मेरे घोंसले में। नहीं मम्मा, आज कुकू की बारी है आपके साथ लेटने की। जूजू भाई, मेरी जगह आज आप ही लेट जाए, मैं कल लेट जाऊंगा मम्मा के साथ। फिर जूजू छोटा भाई अपनी मम्मा के साथ लेट जाता है। बच्चे थोड़ी ही देर के बाद सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुबह हो जाती है। मिठू तोता चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो, रानो चिड़िया, दरवाजा खोलो, क्या आज दाना लेने नहीं जाओगी? कुकू की आंख खुल जाती है। वो दरवाजा खोलता है। अंकल, आहिस्ता बोले, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, वो सारी रात जागती रही हैं, अब जाकर आंख लगी है उनकी। तोता घर के अंदर चला जाता है। जूजू अभी तक सोया हुआ था। रानो, रानो कैसे अब तक सो सकती है? तोता घबरा जाता है। वो देख लेता है कि रानो चिड़िया की तो सांसें ही रुकी हुई हैं और तोता रानो चिड़िया को छू कर देखता है और रोने लग जाता है। जूजू बेटा, आपकी मम्मा अब कभी नहीं उठेंगी, आपकी मम्मा मर गई हैं। कुकू भी रोने लग जाता है। मम्मा ने बताया था कि जब मेरी सांस रुक जाए तो तोते अंकल को बुला लेना, जब मैं बात ना करूं तो किसी बड़े पक्षी को जाकर बता देना। हाँ बेटा, अपने भाई को आवाज दो। फिर कुकू जूजू को उठा लेता है। जूजू ये सब गौर गौर से देखे जा रहा था। वो अभी तक नहीं जान पाया था कि मर जाना क्या होता है। आहिस्ता बोलिए कुकू भाई और तोते अंकल, मम्मा की आँख खुल जाएगी। तोता और कुकू जूजू की बात पर ध्यान नहीं देते। वो फूलों की टोकरी उठा कर लाओ। कुकू शेल्फ से फूलों की टोकरी उठा कर लाता है। तोता रानो चिड़िया को उठाकर फूलों की बनी हुई टोकरी में रखता है। बच्चों, आप दोनों मेरे साथ चलो। तोता टोकरी उठाता है और दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी की तरफ चला जाता है। बच्चे नदी किनारे बैठ जाते हैं और तोता बीच नदी के जाकर एक पत्थर पर बैठ जाता है और वो टोकरी नदी में बहा देता है। अंकल, अंकल, ऐसा मत करें, छोड़ दे, मेरी मम्मा को छोड़ दे। कुकू भाई, मिठू अंकल ने मम्मा को नदी में क्यों बहा दिया है? चुप कर जाओ भाई, मैं हूँ ना। अब हमारी मम्मा लौटकर कभी वापस नहीं आएंगी। जो बातें मम्मा ने कल रात हमसे की थी, वो मम्मा की आखिरी बातें थी। तोता छोटे बच्चों के पास आ जाता है। अब घर जाओ बेटा और अपनी मम्मा के बताए हुए अच्छाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करना। दोनों बच्चे वापस घर चले जाते हैं। उस रात कुकू अपने छोटे भाई जूजू को अपने साथ लिटा लेता है। भाई, मुझे मम्मा की याद आ रही है। जूजू भाई, याद है मम्मा ने कहा था कि बड़े भाई माँ बाप की जगह होते हैं। आज से मैं ही आपकी माँ हूँ और मैं ही आपका बाप। मैं ख्याल रखूंगा आपका। भाई, अगर मम्मा वापस नहीं आ सकती, हम तो मम्मा के पास जा सकते हैं। क्या हम मर सकते हैं? सो जाओ मेरे भाई, वरना मम्मा नाराज होंगी। अगर मेरे जागने से मम्मा नाराज होंगी तो मैं अभी सो जाता हूँ। जूजू अपने बड़े भाई के गले लगकर सो जाता है। फिर उस दिन से बड़ा भाई कुकू अपने छोटे भाई का ख्याल रखने लगा। कुकू जूजू के लिए दाना लेने जंगल जाता। वो सारे काम करता। वो खुद दाना खा लेता और हमेशा मीठा फल अपने भाई के लिए लेकर जाता था। कुकू, ये फल भी खा लो। तुमने फल क्यों रख लिया है? नहीं, ये फल मैं अपने भाई के लिए लेकर जाऊंगा। अगर कभी घर की मरम्मत का काम होता तो कुकू वो भी खुद करता। भाई, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं भी आपके साथ दाना लेने जाया करूँगा। नहीं भाई, बाहर बहुत खतरा है, आप घर में ही रहना, बाहर के सारे काम मैं देख लूँगा। एक दिन कुकू जब दाना लेने गया हुआ था तो जूजू पीछे से घर से बाहर निकल जाता है। जूजू, क्या तुमने भी उड़ना सीख लिया है? हाँ आंटी, मैं तो कब से उड़ लेता हूँ,
لیکن بھائی مجھے ساتھ لے کر ہی نہیں جاتے۔ وہ لے کر جائے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ تم سیکھ پاؤ گھر کیسے بناتے ہیں، دانا کہاں سے ملتا ہے اور زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ وہ کیوں آنٹی؟ بھائی تو میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ یہ سب اس کی ایک چال ہے تاکہ تم اس سے آگے نہ نکل جاؤ۔ دیکھ لینا ایک دن وہ تمہارے گھر پر بھی قبضہ کر لے گا اور تمہیں گھر سے باہر نکال دے گا۔ میرا بھائی ایسا نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج اپنے بڑے بھائی سے کہنا کہ وہ تمہاری ماں والا گھر تمہیں دے دے، پھر دیکھنا وہ اپنا اصل چہرہ دکھائے گا تمہیں۔ ٹھیک ہے، پتہ چل جائے گا۔ جب شام کو کوکو جوجو کا بڑا بھائی دانا لے کر آتا ہے تو جوجو اپنے بھائی سے کہتا ہے، بڑے بھائی اب میں بھی بڑا ہو گیا ہوں، آپ یہ گھر مجھے دے دیں اور اپنے لیے الگ گھر بنا لے۔ جوجو چھوٹے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو آپ؟ کیا آپ نے میرے پیار میں کوئی کمی محسوس کی ہے؟ میں دانے کی کھوج کر سکتا ہوں، میں اڑ سکتا ہوں، میں جنگل جا سکتا ہوں، میں سب کر سکتا ہوں، میں الگ سے رہ بھی سکتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، اگر آپ نے یہی فیصلہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ آپ سے پیار کرتا رہوں گا۔ کوکو چپ کر کے گھر سے نکل جاتا ہے۔ میں اب جا کر گوری آنٹی کو بتا کر آتا ہوں کہ میرا بھائی گھر مجھے دے کر چلا گیا ہے۔ جوجو گوری کوی کے گھر جاتا ہے۔ کالو کالو جی، اب دیکھنا ان دونوں بھائیوں میں کیسی لڑائی ہوگی۔ میں نے ایسی آگ لگائی ہے کہ اب چڑیا کا گھر ہی جل جائے گا۔ گوری، وہ کوکو کا بچہ تو ہر وقت اپنے چھوٹے بھائی جوجو کی باتیں ہی کرتا رہتا ہے۔ یہ پھل میں جوجو کے لیے لے کر جاؤں گا، یہ دانا میں جوجو کے لیے لے کر جاؤں گا۔ بہت اچھا کیا تم نے۔ دروازے کے باہر بیٹھا جوجو گوری آنٹی اور کالو انکل کی باتیں سن لیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رات کا سمے تھا۔ کوکو ایک پیڑ کی ڈال پر بیٹھا چاند کی طرف دیکھ کر اپنی ماں سے باتیں کر رہا تھا۔ ماں، مجھے معاف کر دینا، میں نے جوجو کا بہت خیال رکھا، ماں بن کر پالا اسے، باپ کا پیار دیا، لیکن آج اس نے مجھے ہی گھر سے نکال دیا۔ پیچھے سے جوجو بھی آ جاتا ہے۔ جوجو اپنے بڑے بھائی کے کندھے پر اپنا پنکھ رکھتا ہے۔ بھائی، میں بھول گیا تھا، میں گوری آنٹی کی باتوں میں آ گیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ جوجو بھائی، ماں کی بات یاد کرو، ماں نے کہا تھا کہ کوئی کچھ بھی کہے، ہم دونوں بھائی ہمیشہ ایک دوسرے کا پیار کریں گے، خیال رکھیں گے ہمیشہ ایک دوسرے کا۔ بھائی گھر چلیں، ورنہ میں رونے لگوں گا، میں اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر جوجو چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو گھر واپس لے جاتا ہے اور دونوں بھائی اپنے گھر میں اپنے گھونسلے میں لیٹ کر اپنی مما کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ لیکن کوکو بہت اداس تھا، آج اسے اس کی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ پیارے دوستوں، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔